नमस्कार जय जगन्नाथ रेडियो चॉकलेट 104 एफएम धूम मीठा को स्वागत करुच्ची मु आरजे अनिल। रेडियो चॉकलेट रथयात्रा विशेष कार्यक्रम भाग्य सेवायत आज मरी गले काली की दिन पर जन्म किए जाने मिछ बसत कालियारे मो कालियारे तोते कोटि दंडवत ये जन्मे भाग्य रे मु सेवायत ये जन्मे भाग्य रे मु सेवायत। पुण्य जदि आपण कमी थांती कोटि जन्मर तेबे आपण को सेवा करिवार सौभाग्य मिले महाप्रभु जगन्नाथ तेणु सी पाई से सौभाग्य। आज आम संगे अच्छा खुंटिया सेवक महाप्रभुंकर श्री अभिनंदन खुंटिया प्रभुंकर जो 119 टी सेवा रही ए सेवाटी अन्यतम। तेबे जानिबा ए सेवा विषय रे श्री अभिनंदन खुंटिया सारू प्रथमे आम शो को शुभेच्छा अभिनंदन जनाई स्वागत करुच्ची अभिनंदन सर को। जय जगन्नाथ। सर जय जगन्नाथ। सर प्रथमे तो समस्त को जनातु खुंटिया सेवा कौन? खुंटिया शब्द आपण निजे ही जो शब्दटी कहले तारी भितर ही से सेवार विशेषता लुचिकी रही। खुंटी आमर ओडिया रे गोटे अच्छी है खुंटी बा खुंट। खुंट अर्थ पिलर। रत्न सिंहासन रे चतुर्धा मूर्ति एवं श्रीदेवी भूदेवी एवं माधव जो उपवेशन करिसंती तार रक्षणाबेक्षण बा खुंट जहाँ को कहती सेटा ही खुंटिया माने आमे हेलु महाप्रभु का आशीर्वाद रु कौ जन्म केते पुण्य करिछु तेणु श्रीअंग रक्षक एवं सहायक एटा बोली आपण हमरो खुंटिया सेवा को माने जदि मु गोटिए धाड़ी रे एको कहवा को चाहिबी ताले आमे हेला एसपीजी आजिकल जो नुआ शब्द बाहर एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड तेणु महाप्रभुंकर एसपीजी खुंटिया सेवा को केते प्रकार खुंटिया सेवा अच्छी इतिहास रो जहाँ जना पड़े 1805 मसीह जो जड़े कलेक्टर थे ग्रोम साहेब सी पुस्तिका लिखिथिले से पाखापाखि 250 रु अधिक तदुर्ध्व सेवा संश्लिष्ट थिला। वर्तमान तो कालक्रमे सेगुड़ाक विलुप्त हो गलानी किंतु वर्तमान जो खुंटिया सेवा मुख्यतः सेवा भितर चलुची प्रथम है छामु खुंटिया बेहेरा खुंटिया आपणकर बिलेई जगह खुंटिया बा मार्जार जहाँ कहते बिलेई को मार्जार जगह खुंटिया घोड़ा बारिक खुंटिया एवं रुकुणा हरण खुंटिया एमती 5 प्रकार खुंटिया सेवा अच्छी एवं औ 2-3 खुंटिया सेवा जहाँ विलुप्त हो गलानी जहाँ आम इतिहास बही जानीचु आम पूर्वपुरुष एवं पीढ़ीठू शुणी आसुचु श्री खुंटिया आपणकर मढ़ीमाल खुंटिया ये सब केतोटी सेवा आउ एबे नाही हो नाही। ये जो 5टी खुंटिया सेवा आपण कहिले कौन कौन हुए से सेवा रे? छामु खुंटियांकर सेवा जंगो में पालिया खुंटिया मध्य कहू सीए सकाळ महाप्रभुंकर पहुड़ अपहुड़ हवा ठारू रात्र पहुड़ पर्यंत सकाळु माने रात्रि जाके एटा कंटिन्यूस सेवाटा रहे कारण जेहेतु आपण पिलर को आपण घरर मुख्य दरजा को अतिक्रमण कले भितर जाइकरी जहाँ सेवा हो पार तेणु एटा सकाळु राति जाके रहे एवं अन्यान्य समस्त बेहेरा खुंटियांकर मध्य अच्छी एवं अन्यान्य सेवा जो कहली घोड़ा बारिक सेवा एटा जो आपण जानिथिबे चंदन लगी हुए 42 दिन सेतेबेले जो बड़ घोड़ा गोटे थाए माने गोटे अतिरिक्त अस्थायी सिंहासन ताको बड़ घोड़ा कहा जाए से घोड़ाटी रत्न गर्भगृह भितर थाए ताकू आणिकी आम सिंहासन पाखे लगे दौ एवं तारी उपरे पालिया पुष्पाड़क एवं 3 जन पर पालिया पूजा पंडित मैंने आसिकी प्रभु को आलोट चामर सेवा प्रदान करती एवं आउ जन रहिले बिलेई जगह सेवा इंकर प्रत्येक दिन सेवा अच्छी यही सेवाटी है जितेबाला सकाळ धूप द्विपहर धूप और संध्या धूप 3टी धूप हुए प्रभुंकर जितेबाला भोग आसे छेक जितेबाला आसे सेतेबाला कलाहाट द्वार पाखे जोड़ी बेत धरी एमने बिलेई को जीवाको भितर को प्रवेश को दियंती नहीं जाले से जो प्रसाद थाए से अपवित्र हवा रोक जाए। रुकुणा हरण खुंटिया जो गोटे कहली
रुकुणा हरण खुंटिया है आपणकर रुक्मिणी विवाह एकादशी जो प्रभुंकर विवाह उत्सव हुए से विवाह उत्सव रे प्रभु को आमको सौभाग्य देइछंती आमे प्रभुंकर प्रतिनिधि मदन मोहन जो चलंता विग्रह अछंती तांकर प्रतिनिधि स्वरूप शिशुपाल सहित युद्ध करू एवं ताकू परास्त करी बंधन करदे। पांचटी खुंटिया सेवा कहले किछि किछि सेवा लुप्तप्राय हो गलानी आपण वर्तमान केउ सेवारे नियोजित? आमर बेहेरा खुंटिया जणी अछंती एवं आउ आमे मोर 4टी प्रकार सेवा अच्छी अन्य 4टी प्रकार सेवा बेहेरा खुंटिया जणी ही अछंती से आमर महानायक सदृश आमर जिते खुंटिया रहिले जदि आमर खुंटियांकर केतेबेले असौच हो जाए जमती आपण एका सेवक टाइप रे आपण भाबिले तेणु सी आमर से सेवाटी अन्य समस्त बिहाफ रे करि परिबे। वर्तमान मु 2012 मसीह प्रभुंकर आशीर्वाद स्वरूप आमर शाढ़ी बंधा गोटाए अच्छी तेणु शाढ़ी बंधे 2012 अधुना 2026 होगला 14 वर्ष पाखापाखि होगला प्रभुंकर सेवार सुजोग पाई। ये जो 5 गोटी सेवा कहले ए सेवा व्यतीत वर्ष तमाम आउ कौन कौन सेवा थाए खुंटिया सेवक? खुंटिया सेवकर प्रमुख सेवा है जे ठाकुर को जगिबा जगुआड़ी महाप्रभुंकर नीतिकांति गर्भगृह भितर केमती सुव्यवस्थित एवं सुपरिचालना भाव में हम सेटार मुख्य दायित्व है खुंटिया उपर थाए। श्रीअंग दायित्व आमर आउ जड़े सेवक सहित आम दायी जिते बड़े सकाळे मंगल आलती होए मंगल आलती सैला जिते मैलम हुए प्रभुंकर जहाँ रात्र बड़ सिंहार रे जहाँ जहाँ पुष्प अलंकार माने प्रभु लगे था सब मैलम करा जाए मैलम अर्थ ताकू कढ़ा जाए कढ़ाला पर से जो जो ठाकुर ठाकुराणी मानकर आमर एठी सब राजांकर गजपतिंकर मध्य किछि अछि प्राप्यता दिरु ताकू सब आमे साइतिकी रखू ताकू पठा जाए ठाकुर ठाकुराणी पाखकू एवं तत्परे अवकाश पई प्रभुंकर से पोशाक परिवर्तन जो वस्त्र पिंधि थांती गीत गोविंद खंडुआ रात्रि जो पिंधि थांती ताकू ओलागी परे गोटे तड़प पिंधती जोटा कि आमे आमर भाषा रे आजिकल आमे गामछा बा टावेल जाऊ कहूचु प्रभुंकर सेटा तड़प थाए से तड़प जेतेबेले पिंधती एवं रात्रि चंदन लगी समय जेतेबेले खंडुआ पिंधती सेतेबेले आमे गोटे माने खंडुआ धरी प्रभु को श्रीअंग को सुरक्षा करू माने एमती दुई हाथ रे टेकी रखी आ सेही समय जेमती कि अतिक्रमण न करे से रेखा को सेटा को लुगा को जदि किए डेईकी जाए ताले महास्नान प्रभुंकर मध्य हुए तापरे प्रभुंकर बेश करा जाए अवकाश नीति सैला परे सकाळ धूप बेश करा जाए तापरे अन्य जेते मैलम बेश हबो सबुथरे आमे जेते पुष्प अलंकार मान सब अछि आपण जहाँ प्रभुंकर नाकुआसी गुणा तिलक गभा पदक जहाँ सब देखुचंती ताहा आम मार्फत रे तुलसी एका सब आम जिम्मारे आम मार्फत रे रहे एवं आमे सब पुष्प भितर को नेइकिरी सिंघारी मानू देले पुष्पाड़क मानू से प्रभु को बेश करती यहाँ मुख्य सेवा दैनंदिन सेवा भितर एवं रात्रि रे चंदन लगी समय जितेबाला चंदन विजय हुए एवं प्रत्येक दिन चंदन लगी हुए से समय आम महाप्रभुंकर बाड़े मैं सामने ठिया सिंहासन तले जोड़ी बेत धरी जोटा माँ भुवनेश्वरी बेत ताकू धरी आम मणिमा डाक दो जो मणिमा डाक आप जानी से मणिमा डाक आम दो रात्रि प्रभु शोइबा को जाउछन आपण सेतबेल को डाकुचंदी मणिमा डाक काहे डाकुचंदी सेतबेले? मणिमा डाक सकाळ भी हुए रात्रि भी हुए जमती राजा राजांकर जेतेबेले पुराणा रे गोटे डाक थिला सेमती मणिमा डाक रे प्रभु बहुत प्रीत होते बहुत माने बहुत खुशी होते तांको सर्वोत्तम कहले अत्युक्ति होब नहीं ए जगत तांकर एकुरे आत्मजात तेणु मणिमा डाक रे से बहुत खुशी पाते तेणु मणिमा डाक तो मुझे कहीपर यहाँ भी उपयुक्त जगह नुहे किंतु मणिमा डाकरे जो आनंद थाए आप विश्वास करेंगे प्रभु सब शुणती आपड़ जी कहे चंदन लगी समय चिंतो चिंता मणि की मो रोमो टांकुरी जाऊँ मुझे आपको कथा कहूँ तेरे मणिमा डाक देबू आमर बहुत माने एमती नाभिरू आपण एमती मुझे आस्ते आपण सहित कथा होचे से भली नुह पूरा नाभिरू एकदम प्रभु को उच्चार स्मरण करी आमे से डाक प्रभु को अने एमती ऊपर को ऊर्ध्व थे प्रभु अनेक डाक देले आपण को सेटा लोमहर्षणकारी समय आपण सेटा मु व्याख्यान करि परिबेनी आपण जो कहले काहे के दिया जाए एटा हला प्रभु को आनंदित करिया पई राजा जेमती
ନିଜର ଇଏ ଶୁଣିଲେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇଟା ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆଜି ଦିନ ଯାକ ଏତେ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତ୍ର ଶୟନ ସମୟ ଆସିଲା, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଯେ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ 6 ଥର ପହଣ୍ଡି ହୁଅନ୍ତି, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯିବେ ଆସିବେ 2 ଥର, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଥର ଯିବେ, ପୁଣି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିକିରି ଆସିବେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ। 6 ଥର ପ୍ରଭୁ ପହଣ୍ଡି ହୁଅନ୍ତି। ଦୈତାପତି ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଡ଼ି ବେତ ଧରି ସେଇ ମଣିମା ଡାକଟି ଦେଉଥାଉ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାକ ହିଁ ଦଉ, ସେ ଡାକ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଛାଏଁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ସେ ଡାକରେ କ'ଣ ଥାଏ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗେ ସେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଯଦି କେଉଁଠି ରହିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ ଆମେ ଜଣାଣ କଲା ଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପଟକୁ ଆମେ ଡାକିବୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପଟକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଯଦି କେଉଁଠି ରହିଯାଆନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ପଟକୁ ଡାକି ପ୍ରଭୁ ସେପଟେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ହେଲା କି। ଦଇତାପତି ମାନେ ବି ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ କହନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟିଆ ଡାକନି ପଳେଇ ପ୍ରଭୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କେମିତି କହିଦିଅନ୍ତି ରହିଛ ଡାକନି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ହେଲା କି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକରେ ସେ ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି। ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇଟା ଖୁସି ଲାଗେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିବେ। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ହରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ପାଇଁ, ତ ସେତେବେଳେ ସେପଟୁ ତଲବାରୀ ଚାଲୁଥିବ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବେତରେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି? ସେ ବେତରେ କ'ଣ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ବେତଟି ମା ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବେତ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାଙ୍କର ବେତ। ଯିଏ ଯୋଗମାୟା, ଯିଏ ସଂସାରକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି, ତାର ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେଇ ଅସ୍ତ୍ର ଆଗରେ ଏଇ ଛାର ତରବାଲ କ'ଣ କାମ କରିବ ଶିଶୁପାଳର। ତେଣୁ ସେ ବେତ ଧରିକି ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବେତ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ପାହାର ଦିଅନ୍ତି, ନାଇଁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ କାହାକୁ ପାହାର ଦଉନୁ। ଯୋଉମାନେ ବି ଯୋଉ ପାଳିଆ ସେ ବେତ ଧରିକି ବେତ ପାହାର ଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ବେତ ପାହାରରେ କ'ଣ ଆଶିଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ନାଇଁ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ବେତ ବହୁତ ମୋଟା। ଆପଣ ଯେଉଁ ବେତଟି କଲେ ସେଇଟା ପ୍ରତିହାରୀ ମାନଙ୍କର ବେତ, ସେଇଟା ଗୌରୀ ବେତ। ଆମରି ବେତଟି କାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଟା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ। ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତକ ବେଢ଼ା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସମୟରେ 42 ଦିନ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହେବ, ଭିତରେ ଆଲୋଟେ ଲାଗି ହେବ, ସେ ବେତ ସହ ଧରିକି ଆମେ ମଣିମା ଡାକ ଦେଉ। ପ୍ରତ୍ୟହ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସମୟରେ, ରାତ୍ର ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସମୟରେ ମଣିମା ଡାକ ଦିଆଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ବେଢ଼ା ହୁଏ, ଦଶହରା, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଘୋଡ଼ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ ବେଢ଼ା ହୁଏ, ସବୁ ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବେତ ଧରିକି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିକ୍ରମା କରୁ। ପରିକ୍ରମା କରିକି ଭିତରକୁ ଯାଉ। ପ୍ରତିହାରୀ ମାନଙ୍କର ବେତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର, ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ର ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସମୟରେ ବିଜେ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ନେଇକି ସେ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ କେବଳ ସେ ଗୋଟିଏ ଥର କଳାହାଟ ଦ୍ୱାରକୁ ଅତିକ୍ରମଣ କରି ଭିତରକୁ ଯାଏ, ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ବେତ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ, ଆପଣ ସେଠି କାମ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି କାମ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବେତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିବାର ଅଛି। ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ମଣିମା ଡାକ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ବେଢ଼ା ଥାଏ ସେତେବେଳେ ହାତରେ ରହେ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଷ୍ପ ଏକା ଦେଉ ସେତେବେଳେ ବେତକୁ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଆମର କାନ୍ତି ଅଛି ସେଇଠି ରଖିକିରି ଆମେ କରୁ ସେବା। ମହାପ୍ରଭୁ ଦିନକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ ଥର ବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧୂପ ପରେ ପୁଣି ସେ ବେଶ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଶ ପାଇଁ ଫୁଲ, ତାଙ୍କର ଅଲଗା ସବୁ ଆଭୂଷଣ ଥିବ। ତ ସେ ସବୁ ଆଭୂଷଣ, ସେ ଫୁଲ ସବୁର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ମେକାପଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମିଶିକି କରନ୍ତି। କେତେ ଫୁଲ କେତେ ଆଭୂଷଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଉଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଭକ୍ତମାନେ ବି ବହୁତ ତୁଳସୀ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ତାକୁ ବି ତନଖି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ପୁଷ୍ପ ହିଁ କେବଳ ଏମିତି ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ ଯାଇକି ଲାଗିଯିବ ସେମିତି ନାହିଁ, ତାର ପବିତ୍ରତା ସେଟା ଠିକ୍ରେ ଅଛି, ସଜ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ବାସି ନ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତା ଦେହରେ ତୁଳସୀ ଲାଗିପାରିବ, ତରାଟ ଲାଗିପାରିବ, ମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପ, ଆପଣଙ୍କର ଅପରାଜିତା, ଏଇସବୁ ପୁଷ୍ପ ଠାକୁର ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ବି କେତେବେଳେ ଫୁଲ ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ସିଂହାସନ ଉପରକୁ କୌଣସି ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯାହାକି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯାହାର ଚଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ବା ଛୁଇଁବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ଜଗିବାକୁ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ସିଂହାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ସେବା ସେମାନେ କରିବାକୁ ଯିବେ,
ସେମାନେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ସେବା କରିବାକୁ ଯିବେ। ଯେହେତୁ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଗୁଆଳି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ଦବାକୁ ଯିବୁ, ଯେମିତି କହିଲେ କିଛି କିଛି ଫୁଲ ଲାଗି ହୁଏନି, କଣ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ଲାଗି ହେଇପାରିବ? ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଧବ ତ ହେଲେ ତୁଳସୀ ପ୍ରିୟ। ତୁଳସୀଠୁ ତ ବଳି ପୁଷ୍ପ ଆଉ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ମା ବୋଲି ଘରେ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରିୟ। ତାପରେ ଆପଣ ତରାଟ ଅଛି, ମଲ୍ଲି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସୁଗନ୍ଧିତ ଧଳା ପୁଷ୍ପ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମକମଳ ବି କେତେ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଦଉଛନ୍ତି ଆଣିକିରି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧଳା ପୁଷ୍ପ ତାମାନେ ଧଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୁଷ୍ପ ପାଖରେ ଲାଗିପାରିବ। ଲାଗିପାରିବ। ଆଉ ରଙ୍ଗୀନ ପୁଷ୍ପ? ରଜନୀଗନ୍ଧା ଏବେ ଆଜିକାଲି ଆସିଲାଣି ନୂଆ ବାସ୍ନା ଫୁଲ ଭିତରେ, ଏବଂ ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ଆପଣଙ୍କର ଚମ୍ପା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଲାଗେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦାର, କଳା ଫୁଲ, ଏସବୁ ଫୁଲ ସିଂହାସନ ଯାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ଅଣସର ଘରେ ଥିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବା ରହିଛି? ଅଣସର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରୁ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିସାରନ୍ତି, ଆମେ ମଣିମା ଡାକ ଦେବୁ, ପହଣ୍ଡି ହେଇକି ଆସିବେ, ଆସିକି ରୁନ୍ଧା ହେବେ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ। ରୁନ୍ଧା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଟି ଲାଗିଯାଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ସେବାଟି ଏବେ ବିଲୁପ୍ତ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଟି ଜଗିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଆମର। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼େ ଦ୍ୱାର ଥାଏ, ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ବେହରଣ ଦ୍ୱାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ଅନବସର ନୀତିକୁ ଆପଣ ଯଦି ଫଲୋଅପ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେବ, ସେତେବେଳେ ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଆପଣଙ୍କର ପଟି ଦିଅଁ ଯେଉଁ ରହିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ, ଏଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏବଂ ସପ୍ତାମୂର୍ତ୍ତି ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ନୃସିଂହ, ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଭୂଦେବୀ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ହେବ, ସେତେବେଳେ ବେହରଣ ଦ୍ୱାରଟି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ସେ କାମ ସବୁ ଚାଲିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ଚାଲିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାରଟି ବନ୍ଦ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଦଇତାପତି ମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଅନବସର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ତାଟି ଜଗିବା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେମିତିକି ଭିତରେ ନ ପଶିଯାଏ। ଏ ସେବାଟି ଏବେ ଆଉ ହେଉନି, କାରଣ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି ଚାରିପଟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ଅନବସର ଠାକୁର ପଟିଦିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ହେଇକିରି ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇସାରନ୍ତି, ପୁଣି ରଥରୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଯାଇକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ପୁଣି ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେମିତି ଆମେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଏସବୁ ଦେବା କଥା ସେମିତି ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁବାସିତ କଳାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣଙ୍କର ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ହଜୁରୀ ନାଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, କଣ ସେ ହଜୁରୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ? ହଜୁରୀ ଗୋଟେ ପାହ୍ୟା ବା ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟା, ଗୋଟେ ଉପାଧି। ଆମର ହଜୁରୀ ଘର, ଆପଣ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଚାକ୍ଷୀ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ବୀରଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ସେ ସବୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପରିବାର ଅଲଗା। ଆମକୁ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେବାରେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଁ ପ୍ରଚଳନ ଥାଏ, ଯେମିତି ସାନ୍ତ, ସିଂହାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରଜା ବୋଲି କହୁ, ସେମିତି ଆମକୁ ହଜୁର ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମେ ବି ସେଇ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଦିନ ହଜୁର। ହଜୁରର ଅର୍ଥ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିରାଣୀ। ଆପଣ ଯଦି ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଅଫିସର, ଆପଣ ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବେଲ୍ ମାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କିରାଣୀ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେଉଁ ଦିନର ଯେଉଁ ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟି ଆସିଥିବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିରାଣୀ। ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ବ୍ରତଘରର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯାହା ସବୁ ଆସେ, ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଜିକାଲି କାର୍ଡ଼ରେ ସବୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯାଇକିରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମେ ଜଣେଇ ଦେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ ଜଣେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଛାମୁ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର। 2012 ମସିହାରେ ଆପଣ ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, 14 ବର୍ଷ ସେବା କରିସାରିଲେଣି। ଏମିତି କିଛି ନିଆରା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ସେବା କରୁଥିବା ସମୟରେ? ଅନୁଭବ ତ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବଟା ପ୍ରକାଶ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ବହୁତ ଥର ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା ବି ନେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟ ଆସେ ଯେ
काली आमको गोटे दिन आगु सूचना आसे जे आपणकर आसंता काली ठाकुर पाखे सेवा अच्छी आप करेंगे आम जिते सेवा कर आम हाँ करदु हाँ आम काली सेवा करूँ किए भी मना कर तेणु हठात राति आपन को ज्वर आसो शरीर सकाल असुस्थ लगुथ आपन को जीवा इच्छा नंतु इे आप मन चाहते केमी शरीर में करी मनीष शरीर प्रभु की दैवी शक्ति दियंती सकाल उठी मुख दर्शन कर सारिकी जो नख तुलसी टी आम पाई जाऊ सका जो मैलम हुए प्रभुंर ये उदर में नख तुलसी लगी था जोटा कि आम काल गता पूर्व दिन राति जी पालिया खुंटिया थाए से नख तुलसी आ कर्पूर को मिश्रण कर सिंहारी को देले सी रखि था तेणु से नख तुलसी टी पाईगले अवकाश जल पादुक टी पाईगले सब दिन समस्त ज्वर फोर सब कुआड़े पड़े प्रभु माने सब ठीक कर दियंती बहुत थर फूल फूल बेता गुड़ाक जिते आम नहीं भितर को जाऊ से बहुत खसड़ा थाए एवं कौन अपराध करें कौन केतबेले प्रभु कचाड़ी भी दियंती किंतु बहुत आकस्मिक मोर गोटे निजर अनुभूति जिते 2015-16 हम ठीक से मन पड़ूनी रात्र बड़ सिंहार बेस थाए गोटे गोटे फूल बेता पाखापाखि 40-50 किलो ओजन आम ताकू मुंडरे नहीं करी भितर को जीवु भितर गला से मो अन्य सबू बेता थुदी तादर प्रभुंर पदक थिला जो उदर लगे बड़ बड़ पदक से पदक एवं अन्य पुष्प सब थिला जदि सेटा तले पड़ज नष्ट हो मारा हो प्रभु श्रीअंग लगिपर तेणु आम बहुत धीरे धीरे जाओ मु बहुत धीरे धीरे जाए से कौन भूल है आप विश्वास करेंगे मोर गर्भगृहर द्वितीय पावछ मुझे ओह्लौची मोर दुईटा गोड़ छाड़गला मु माने तले पड़िली से बेताटी मो मुंड उपर विश्वास करते 40-50 किलो ओजन जिनिस आपणकर मस्तक उपर थुआई सी एमती पड़ा उठिला मु भाविली फूल तक सब पड़गला मारा होगा मो मुंडटा कौन गोटे होगला बोधे बेक बेका मोर किंतु तापर सांगे सांगे मु कौन से प्रभु को मुँह को चाहिए से बेत को पुणी धरिकी ठिया पड़ी सब सब कम करदेली प्रभु को पहुड़ कर देके आम पलि आसिलु ता परदिन मु उठी पारुनी तेणु से जो शक्तिटा करने किए दौर ता भितर सी ही दौरान आपण ये सेवा करुछंती आपण को आगामी पीढ़ी भी ये सेवा करने आग्रह प्रकाश करुछन समस्तंकर आग्रह रहू सेटा आशा कारण कहार भी आग्रह न रही सेटा भी आम के एडे बड़ ठाकुरंकर न करियो कहीं आम आगामी पीढ़ी करेनि बोली सेमिति भी भाविबाटा भूल कारण जी बसिचंती सी जे संसार को चलाऊँगी सी जानी जे सी तार सेवक को केमिति रखी आग को तार सेवा किए केमिति सी करिपरिबो किंतु आशा और विश्वास समस्ते केवल आमर कथा नुहे आमर जेतक सेवकर संप्रदाय अच्छी समस्तंकर आगामी पीढ़ी उज्ज्वल बर्तमान समस्ते शिक्षित एवं समस्ते प्रभु पाखे निजको समर्पित कर सारे मैक्सिमम मुझे अनुभव करुचे नुआ नुआ पिला मानू देखिकी तेणु निश्चित आशावादी जे बर्तमान उज्ज्वल निहत भाव आपन सहित कथा है कि हमको अत्यंत आनंद देछि आपन कथा शुणिकी आपन जो जो सब कथा उन्मोचन कले प्रभुंकर से कथा शुणिकी आम आनंदित आम श्रोता बंधु मैंने भी खुशी होते निहत भाव जय जगन्नाथ ये जन्मे भाग्य रे मु सेवायत।